Lamsoko khabran da hote boksong joto thinang chati news na tonar no tinor na baga haina hai kok sukuro pana to boi phaikya trene kok sukuro pandang kha obono je thinang chati news channel le bising toi nor ni bising mangpli phunungani chaito gei ne matong kha tamni hingkale belai wana ma singcha belai kheno live bo history no hinjagi tongo tabuk suk joratoi 100 year ni swlaibo kwbang ngai thangka hinai je lukurong ni khukti khanamani 48 করম ছড়া বিধানসভা bai khobjak বীর বাহাদুর পারা bai পারানি বিসিঙ্গ কাঞ্চন ছড়া পারা পারাও তাবুক সুগজরতৈ লামা হামিয়া তৈ গরৈ অবহাইনো হাস্তে হাপাং থাঙ্গো ফাयो অবহাইনো गोबांमा 35 ইয়ার লাই थांनाय सालाव CPIM रगबो चालक लांखा तिरप्रा हास्ते न फियाबा ताबुक सुगजरतैबो ब्रंनि आजागाव मुं सापानो लामा हायाकेबा तै अबहाय मुं सापानो सामुं हास्ते हापांनि फाजोंदो सेप साबमानियाखौ 35 यार CPIM हास्ते हापां चालुगै थांबाय आगलबा हायनो हाय BJP IPFT गभर्नमेन्ट 5 गट ताबुक प्राय 6 यार लाई टंका चालक मानि फियाबा ताबुक सुगजरतै केबो खरक सापानो थांगै नायाखौ अबहायनो कक्सिल चामुं लुकुरंनि खाबन ताहुते बुखुकसक Tini Arabono live puila history Namurika 48 Korom Sorani MLA Brahmanang Paul Dang so bini saitung Mumbai Haikena Jelukurongno candidate Basanani Swkang Lukurongno but Basanani Swkang je Kok Awai Thaniwa je Kok Remani Lukurongno Kok ni Motena Samung Tangai Tangmani Tini Mangplewa Kasai Pekan Kapang Tahute Bukuksong Obono Tini 100 yani Swlaibo bisi lai thangka phiaba ke khorok chafana tabu sugjara naiya hunino tini kok tomatai manka khapata hote bukuksong obono kok ksamne ne musungo norok tini bo haste hapang no lukurok obahaino asawoi bosawoi no budlai MLA montri minister snamu phiaba tini kaisa jagawo obahaino Tipra sarongni biriman Tipra sarongni jingjal Tipra sa area hangka obahai mang lama hamya tei krei obahai sitra tei mang nungei Tipra sarok tei busuk tong sinai yaba haste hapang sawo tabung haste hapang सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास नि फियाबा tabuk suk jora kuno jaga phano Tipra sam chayo tabuk suk jora सबका साथ सबका विकास ode engkha engya an lukurong no comment klaisa di tei no mangpli no bonai ne di kisa o mangpli ni bising tei chini Brahmanang MLA Paul Dangso bo thangai visit khlaimani lama rokhaya keba kami amchani lukurok tam koksaka khanai ne di norok bo chini mangpli ni bising tei bidang mokhe chini bo lama krimi karono mangpli hinke kono সময় broi chrai dulibari deong hatma deong haungni ma সময় ropo বিপদ আপদ লামার ও গাড়ি মাইয়াত মায়াকিয়ে অনলাইয়ে একবার বাকলে বাসাকে রুগী সুগী রপ লামার ও কোনো সময় থই কথা মত তমতিনি দেখামি কেব আকে লামা কই মারবো মাকে বা মাইয়া তংহা জুমবু মহা বুসিয়া বড় থাংকে মাইও হিমবু সাবুজি বুলামাইয়া ke solar pokro hi horpo notong pa ajuna taksa nongo kami yo kuno montri MLA ro phai nei phemo dito nai phemo kro ko ke tini ale phai ha thik no bachini ake rajani chumpo joto se bo biskang bo lai than ma wale cholo paltai hiye lai ye kun bo raja no ma khilai mu ya de he ya bare hiye chumpo no joto mo thakiye je ko wahale chini raja se phai haba chini mam pha se phai haba hiye no bono rijami thiri jakhe আজ পর্যন্ত মানে বংশ বন্ধ দেখে অংমা তোরা হা তা sunka pe to ya yang tu nami ubar ang tu ngam do saja di mai ke matang ke pi dia nang kha do saja ang so ke di mai ke ontol di sikhe ya ha ta bo BJP sarkar ni sawo akhi song tu mo song ba we chile জনসাধারণ থামি মুক্তি হাইনা হাই তে কাইসা টপিক নরং নুগৈ মানখানা তিনিনি 47 ambasawo kaisa Tipra mothani kaisa panda songchajak mani pandao jotono 47 ambasani lukurok ekaba Tipra mothani warrior Tipra mothani supporter rok thangai manjak laika bubagrani saitok mungbai hohom dodom khlaina
खामगिदार समय गोबांमा पद्रे पटामुं तैनो आजागाव खलायलायमनि नुकजाखा फेबा खाबर दाहते बुखुकजों अर खरसाता इनका अवश्य जे आमचाइनि एमएलए ब्रह्मनां चित्तरंजन देबरमा तिनि तामनि बागै आ प्रोग्राम बो पार्टिसिपेट खलाय लिया तिनि तामनि बागै आ प्रोग्राम बो आमचायो तिनि वा आरो थांलिया तामो खेखलाय मानि तं टिप्रा मथानि बिसिंगो खाबर दाहते बुखुकजों अबनो तिनिनि मांप्लि नरनि बसकांगो दाग दाग कासै फैगा सालकिसा swkang अबा हेकेना नगै तंगो टिप्रा मथानि कागै आईएनपीटी बाहायनो हाय संसाखा हाय एकेबा टीएसपी बाहायनो हाय संसाजाक मानि फेबा चित्तरंजन देबरमा एमएलए टीएसपी नि कायसा लीडर अंगै टिप्रा मथाव हायनो हाय एमएलए बाचा मानि फेबा तिनिबो टीएसपी कागै थांमोन यागुल निसिमिंनो एमएलए चित्तरंजन देबरमा टिप्रा मथानि कोनो कायसा प्रोग्राम बनो दे नुखा हाय एकेबा तदे तं अब हायनो मांगप्लि कासाय फैयो कोनो मांगप्लिओ फाना ताबुसुक जरा एमएलए चित्तरंजन देबरमानि मांगप्लि ग्रै एकेबा प्रेजेंट ग्रै कोनो कायसा प्रोग्राम बो अबनो खाबाक दाहते बुखुकजों फेबा अबनो बिसिंतिनो तिनि हायनो हाय 47 आमबासानि प्रोग्राम बो गोबांमा एमएलए रक जुदा जुदा एमएलए रक फाइ मानजाक फाइमानि नुखा जे एलओपी बो हायनो सकबायजाक ते बुबाग्रानि लगे बुबाग्राबो सकबायजाक फेबा तिनि आरो खुरसाताय खलायो आमचाइनि एमएलए ग्रै फानो लुकुरावनो खा बासरानो बागै लुकुरावनो खा थांसारनो बागै अबनो कक सावि कलां थांका एलओपी हायका बाबु बाग्रा त्रिपुरा सारंनि मानथायनो मुक्से मुक्साय रुइ कलां मान्य साग जरातै हिंकांके बुबाग्रा त्रिपुरा सारंनो कोनो दिनो फाना याकारि थांलाक अबनो मेन टपिक मेसेज तिनिनि खाबन जाहते बुखुकसं अबनो बुबाग्रानि कक कसारमुं आइगेबो अकंनो ताबुकबो अकंनो तंखो फेबा एलपी हायनो हाय साका जे आमचाइनि एमएलए ग्रैफानो ब्रंनो नायकलनाय ब्रंनि जत नांमानि ब्रंनि जत आमचायो डेभलपमेन्ट अब बेबाकनो कुबुनि एमएलए नि बिसिंतिफानो खलायजाकनाय हिनि एलपी नि बिसिंतिबा अबा हायकेनो सामने नुकजाका खाबन जाहते बुखुकसं एकेनरक मांगप्लि नायने दे बुबाग्रा तामो साका हायकाबा बुबाग्रा त्रिपुरा सारनो बुसुक माया खलाय तामो कगनो साका अभी प्रोग्राम से पहले एक क्या नाम है आस्किन का है आस्किन देव वर्मा है एक छोटा सा लड़का है कहाँ गए वो अब रो रहा हमको 100 रुपया दिया बुबाग्रा को 100 रुपया दिया फाइट करने के लिए ये है मैं आपको बोला अरे मैं प्रॉमिस करता हूं ये 100 रुपया मैं कभी खर्च नहीं करूंगा अपने दिल में रखूंगा ये आशीर्वाद है ये मेरा प्यार है ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं अपने त्रिपुरा को कुछ न कुछ तो दूंगा कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा बेला नो हम त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सा दफा त्रिपुरा जग त्रिपुरा समाज आई लव यू आई लव यू